So hello guys, so sira na ng unit. So naitawad ko naan bag umupo nga switch. So testing taanay. Ang problema po ini is nagpo-full auto po ya ani switch. So pag naka-semi pod doon una, nagpo-full auto gyapon niya. So pagkakadian safety nag semi niya kuan pero yan sa ready. Safety lock na tiya. Semi adi yan full auto. So test natin sir. So adi sara nimo unit, test tanay. So semi sir, semi. Full auto. Back to semi. So sir okay na. So adi yan lock. Safety lock sir nagana matigaya. So okay na sir, hani mo kan mo unit. Thank you. So ang karayag magpayad, magpa-upgrade, message lang po kamo. Thank you po. Para Kali Airsoft Tactical Philippines sa Markat Balogan.